Right now, we are present in the Vadnagar area, and these are the narrow bylines in the visuals you can see. And this is the place actually where Prime Minister Narendra Modi was born, to Hiraba. And maximum and most of the time of Prime Minister Narendra Modi, his family, Hiraba, was spent over here. And right now, we have with us Hiraben. Her name is also Hiraben, and she was the most close friend of Hiraba. Hiraben, જે હીરાબા હતા તમારા બહુ સારા મિત્ર હતા, તો કેવા હતા એમનું જીવનમાં, એટલે એમનું દિનચર્યા કેવું હતું, આખો દિવસ શું કરતા? આખો દિવસ વસ્તારી કુટુંબ ખરું ને એટલે ઘરનું કામ કરવાનું, રસોઈ કરવાની હોય, કપડો ધોવાનું, ઘરનું જ બધું કામ કરવાનું. ઘરમાંથી બહાર તો ટાઈમ મળે જ નહીં જવાનો. એક આખો ઘરમાં ઘરમાં જ હોય. આ બધું ચોકા મહાદેવ દર્શન કરવા જઈએ, બાકી ચોય જવાનું નહીં એમને. તમારી સાથે કેવું વાતચીતમાં કેવું હતી? એમ બચ્ચાઓને ભણાવવા માટે બહુ વધારે જોતા હતા? ને કદી કહેવા જ નથી આવ્યો કે તમે મારા છોકરાને સારી રીતે ભણાવજો, કારણ આપણી ભાઈને આપણને ખબર જ હોય. પાડોશમાં આવીએ એટલે, અને પાડોશમાં ન હોય તો આપણી ફરજ ઉપર હોય તો અદા કરવી પડે ફરજ. તો નોકરી કરતો હોય કેવો એમનો સ્વભાવ હતો ને કેવું તમારી ક્યારે વાતચીત થતી એમની સાથે, હીરાબેન સાથે, તો શું કહેતા? ને ના, એ હીરાબેન તો અમારે કશી લમણા ફૂલની કોઈ કોમ હોય ને તો જ વાતચીત કરીએ, ભેગો થઈએ રસ્તામાં. તો બાકી એમના ઘેર મારે નહીં જવાનું, અને અમારા ઘેર એમને નહીં આવવાનું. અને એ વખત અમે અહીં નહોતો રહેતો, આ ખોચામાં મારું ઘર હતું ને ત્યાં રહેતો હતો. નરેન્દ્ર મોદી સાથે ક્યારે તમે ભણાવતો? તમે સ્કૂલ ટીચર હતા? હા, ધોરણ 4માં. ત્યારે ત્યારની કોઈ યાદગીરી એવી કઈ હોય જે તમને કઈ યાદ જેવું કે કેવું? એવી કોઈ યાદગાર નથી, પણ રમતમાં રમવા છોડીએ એટલે બધા ભેગા થઈને રમવું. આગેવાન થાય કે છે ને હું મંત્રી થઉં રમતનો, એવી રીતે કરે છોકરાઓ. બાકી કોઈ એમની નહીં, કાયમ માટે ગૃહ કાર્ય લાવતા, કશી માથાકૂટ નહીં. We are right now present at the primary school of Vadnagar, and this is the school where Prime Minister Narendra Modi studied till standard 7. Now, PM Modi's family's financial conditions were such that they did not even have the money to pay the school fees. And here is Hiraba used to do extra work, take extra effort so that they can pay the school fees. But Hiraba made sure that she would never ever borrow money from anyone else. Now, Prime Minister Narendra Modi and their brothers also had only one single uniform, and it used to get torn completely. So what Hiraba used to do is she used to take separate piece of cloth. It could be of any color, and she would to stitch those torn part with those different color cloth piece. It would look awkward, but this is how the schooling actually happened. And now this particular school has been completely renovated. हीराबा के 27 साल में प्रवेश के अवसर पर किस तरह का कार्यक्रम खास तौर पे वडनगर में रखा गया? हमारे बच्चों ने बैठ के सोचा कि हमारे ननिहाल में, हमारे पिताजी के परिवार में, माताजी के ननिहाल में आज तक कोई 100 साल तक पहुंचा नहीं है. ये पहली विभूति है जो हमारे माता के स्वरूप में 100 साल तक पहुंची है. परिवार को बहुत आनंद है, बच्चों को बहुत आनंद है, साथ में हमारे गांव को भी आनंद है, पूरा गांव खुश है. तो बच्चों ने सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए, माताजी का बर्थडे मनाया जाए अच्छा. वैसे ही माताजी ने हमें धार्मिक संस्कार दिए हैं, तो फिर हमने तय किया है कि हम आज जहां हम बैठे हैं उसी मकान में नवचंडी यज्ञ किया जाएगा कल. उसकी पूर्णाहुति 4:30 बजे के आसपास होगी. उसके बाद प्रसाद लिया जाएगा. और मेरे वडनगर गांव में जो मेरे बिरादरी के बांधव हैं, मेरे वो बाहर से जो मेरे मित्र आने वाले हैं, वो मेरे रिश्तेदार, और इस एरिया के जहां मैं रहता हूं उस मोहल्ला के सभी लोगों को हमने भोजन पर निमंत्रित किया है. ये प्रोग्राम कल चलेगा.
कल सुबह में हमने वडनगर की जितनी भी स्कूलें हैं उसमें 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हलवा और मूंग का खाना पीरसने वाले हैं जो पौष्टिक है। और 0 से लेकर 6 साल का जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको हम पार्ले बिस्किट देने वाले हैं, क्योंकि वो खाने में तो बिगाड़ ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमने सोचा है कि उनको हम पार्ले बिस्किट खिला देंगे। ये कल का हमारा सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है। शाम को हाटकेश्वर महादेव में भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है, जिसमें देश की जानी मानी हस्ती भजन के लिए अनुराधा पांडवाल जी को निमंत्रित भी किया है, और साथ में दूसरे 2-3 कलाकार भी आने वाले हैं जो उसमें हास्य रस भी देंगे। कल हाटकेश्वर महादेव में महादेव जी का थाल भी हमारी ओर से होने वाला है, और हमारी ओर से पूजा भी होने वाली है दादा की। ये सब धार्मिक प्रोग्राम हमने रखा है, क्योंकि माता जी पूरी जिंदगी और आज भी धर्म के साथ जुड़ी हुई है। उसके दिल और दिमाग में कहीं भी ऐसा नहीं है जो आज पश्चिमी दुनिया का रंग लगा है। वो आज भी कहती है बच्चों को कि आप हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान की संस्कृति की तरह रहो, उसी में ही भलाई हो, परदेशियों की बात मत करो। और इसी के कारण आज पूरा परिवार भी देसी पद्धति से अपनी जिंदगी बसर करता है, और हमारा प्रोग्राम भी धार्मिक रहेगा, कोई हेलफेल उसमें चलेगा नहीं। और आज शाम को यहाँ मैदान में माँ की स्तुति के नाम पर रास और गरबा का प्रोग्राम मैंने रखा है। शाम को 7:30-8 बजे चालू हो जाएगा, जो रात को 11-11:30 बजे तक चलेगा। Behind me in the visuals you can see this is one of the pond in the Vadnagar area, and the villagers used to come over here and wash their clothes, and one of them was Hiraba, because several years back the villagers used to come at this particular place and wash their clothes. Currently now this whole place has a particular beautification has been done, and now this is one of the tourist places in Vadnagar.